YouTube. Bayot. Kamera. Hoy, dalihan na ninyo! Give to me! Oh, mo ni classroom na mo. Saint Thomas. Classroom. Oh, YouTube. Oh, YouTube. Boseng. Oh, Dota. Pila ko ba? YouTube na ha? Tayo. Kambal tuko. YouTube. Bye-bye you. Yay! Ralph! Rembrandt! Bye-bye. Love you, Ralph! Rembrandt lang ba? Ibutan lang sa YouTube. Babay na daw sa kuha sila. Makain ako. Charmaine. Kiss ko lalap. Joke lang. Sige, pag-start na mo. Suko pa mo. Sige na, balik. Din niya. Oh my God. At tour ko sa gawa sa Marinol High School. Bossing, nananaka sa YouTube. Ano yung school? Okay among school. O si Katrina, live section na. O nailabot. Okay apil sa YouTube. Yeah. Pasilent mo. I love it. I'm sorry, Love you, Joy. Biray, yak, bakla ito. Bakla yan. O ako nga pala si Asura Strikes of Life, Bubble Server. Okay. Greet yun ako ha. Preparation ko na kasi dito eh. Last day na namin ng school namin. So ako, taga Davao. Buy ako ng penya kung gusto nyo. Bill nyo ako. Okay? 150 per penya or 1B per 1. Okay. Our muse daw. Classroom. Start ng recollection namin. So sana
Liberation Day. Okay. So, stop ko muna ang video dito. Here we go again.